ગાંધીનગર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ટેટ 1ના ઉમેદવારો એકઠા થયા। ટેટ 1 પાસ ઉમેદવારોની ભરતી અંગે ઉગ્ર માંગ કરી છે। ટેટ 1ના કાયમી શિક્ષક ભરતીનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ તાત્કાલિક જાહેર કરવા માટે ઉમેદવારોએ રજૂઆત કરી છે। ભરતી પ્રક્રિયાનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ જાહેર કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી। ભરતી પ્રક્રિયામાં વિલંબથી હજારો ઉમેદવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। પીએમએલ જાહેર થયા બાદ જિલ્લા પસંદગી, દસ્તાવેજ ચકાસણી અને નિમણૂક પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી। સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા માટે સમયબદ્ધ શેડ્યુલ જાહેર કરવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 11,000 શિક્ષકોની ભરતી સંદર્ભે પણ રજૂઆત કરાઈ છે। समस्या एक ज है कि अमरा विद्या सहायक तरीके फॉर्म भराया ने आज 3 महीना समय थई गया छतां अमरु प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जाहिर करवामां आव्युं नथी अने अमने हजू सुधी अमारी भरती प्रक्रिया अटकावी राखी अने बाळकोने शिक्षणथी वंचित करवामां आवी रह्या छे अने अमारे उमेदवारोने पण नौकरीथी वंचित थवुं पड्युं छे। ए ज अमारी ए छे अने अमारी डिमांड एक ज छे कि अमारुं सत्वरे एक ज अठवाडियानी अंदर अमारुं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जाहिर करवामां आवे। आज 3 महीना पूरा थई गया छे एम छतां आगळ कोई ज प्रोसेस वधी नथी अमारी ना अमारुं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आव्युं छे। पहला जिल्ला फेरबदलीना केम्पनुं अहींयाथी अमने कहेवामां आव्युं हतुं ए 18 जूनना रोज पूरो थई गयो छे। ए पछी अमने कहेवामां आव्युं के पीटीसीना बीजा वर्षवाळानुं रिजल्ट आववुं जोईए तो ए रिजल्ट आवे पण आज 15 दिवस थई गया छे। एम छतां पण आज भरतीनी प्रोसेस आगळ वधती अमने क्यांय ज देखाती नथी। आज अमे शांतिथी रजूआत करवा माटे आव्या छे अने पूरुं शेड्यूल लेवा माटे आव्या छे के तमे क्यारे पीएमएल आपशो, क्यारे एफएमएल आपशो, अमने जिल्ला पसंदगी माटे क्यारे बोलावशो। जो अमारी रजूआत आज नहीं सांभळे अने अमारी मांगणीओ जो नहीं संतोषाय तो आ बधी ज अमे टोटली अमारा केन्डिडेट्स छे जे टेट 1 पास उमेदवार अहींया आंदोलन करवा माटे आवीशुं ए अमारा बधानी ज मांग छे। मुख्य कारण नीति आयोगे जे बे मुद्दाओ जाहिर कर्या छे। जे प्राथमिक शाळानी अंदर जे ड्रॉप आउट रेट वधी गयो छे अने बीजुं कारण छे प्राथमिक शाळानी अंदर पूरता प्राथमिक शिक्षको नथी। मुख्य कारण आ बे मुद्दाओ ज नीति आयोगे रजू कर्या छे। जेना कारणे अमारी मत एवी छे कि सेवाडाना गामडानी अंदर जे प्राथमिक शिक्षकोनी जरूर है तो ये प्राथमिक शिक्षकोनी जरूरियात पूरी करवामां आवे जेथी करीने ए बाळकोनुं शिक्षण बगड़े नहीं अने आ टीचरोने ए पोतानुं भावी पण घडाय।